সরকার এবং তিপ্রামথার মধ্যে চুক্তির পর দিল্লিতে সম্প্রতি প্রথম বৈঠক হয়েছে ঐতিহাসিক চুক্তিতে কার্যকর করার বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সোমবার রাজবন্দরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিপ্রামথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন জানিয়েছেন, প্রথম বৈঠক যথেষ্ট ইতিবাচক ছিল। বৈঠকে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দুজন করে আধিকারিক ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব একে মিশ্রা কনভেনার ছিলেন এই বৈঠকে। তিপ্রামথার পক্ষ থেকে ছিলেন তিনি নিজে এবং বিজয় কুমার রাঙ্খল। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রতি 2 মাস অন্তর অন্তর একটি বৈঠক হবে। বৈঠকে জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, ভূমি সংক্রান্ত অধিকার ইত্যাদি বিষয় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নিরিখে আলোচনা হবে। उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मैसेज देने के लिए कि बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, प्रेशर डालना चाहिए, इंटरनेशनल प्रेशर डालना चाहिए जो हमारे माइनॉरिटी के साथ हो रहा है। सबसे पहले जो हम लोगों का मीटिंग हुआ है इन दिल्ली, फर्स्ट राउंड ऑफ द तिप्रासा अकॉर्ड, सब बात डिस्कस हुई है। स्टेट गवर्नमेंट से 2 ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 ऑफिसर्स थे, एके मिश्रा कन्वीनर थे, हमारे संगठन से बीके रामखल और मैं रहा। हमने सब इश्यूज़ में बात किया है और हमने और एक चीज़ डिसाइड किया है कि हर 2 महीने हम लोग मिलेंगे। एंड ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।